pamilya, partido, politika, pati karuba. Nadadumay baga. Kumontra, may kumontra. Pwede ba? To the rescue! Palakpakan! The champ! Nadadumay baga na apay kanon ni ating ko, ni Presidente tayo, Apo Bongbong. Siguro, maulaw kayo manin. Sipod men, saan kami naagap-apa kini ating ko nasakit no ipagbagada nga apay isuna paragipag lang isuna tamagip kayak na mayromen ni ating ko Marcos ti Presidente tayo. Isuro ni tatang ko, isang bansa, isang diwa. Ipaingit kayo pailang amin, di pa nagkikinaawatan, tap na mangneg kayo, dagiti mabisbisin, akakailian kayo. Sumiaran kayo, dagiti trabaho, nga ikanlik kayo, kinumbeg na ikan kayo, ay di solusyon. Dagiti ang kakanina, abagatang, kinaawan trabaho, agrigriga naman nalon, ken mangalap, PWD, solo parent, ken dagiti seniors tayo. Adong dagiti naubraan tayo, di panawen ni Apple Lakay, ni tatang ko, tay Manila North Road, tay Patamat, Viaduct, Hospital, ken di SUC, Kasla NMSU. Kaya't ko, buuin dagiti arapaak ni tatang ko, para ti amin nga Ilocano, para ti amin ditoy amyanan. Narubyanan kayon dagiti tulong para ti nagpasa. Uray man ba'y kumarkaro, dagiti bagyo ken ginggined, nakapagturpos latta, ikaladwan. Di ba nagtalon na ikaten dagiti utang, dagiti manalon kayo. Kapo iti agra